ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи бувайнок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метиҳем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. 1000 BMW бародаро 2014 сол, объемаш D турбо. Хоб як тамошо мекунем. باید ساسنش زوره چه کارو کردم که تو رو به دست دارم و اما نه آوردم نکنم کار کنم صدا رو قطع کنم خودم رو غرق کنم جنگ کنم همه رو جمع کنم این دفعه تونستی منم این خانه رو ترک کنم لیلی 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 коробка автомат монитори калон люк ҳама тарафа دلم رو پاره کردی ҳама наборош кор мекунам. тағоҷонира чанд та гуфтаин? 220 таиш ама 2014 сасяниш зури бад номрош 990 хоб мерседес бародарон 95 сол, объемаш 5.5. хоб як тамошо мекунем. баъд мошинчаи базе баъд дароза краскашам созай. хоб тонировка дора. идараш маҳкамае а? о вижда. салонаш даронаш баъд шуд кожни салон. این تنیروفکا چند قد گاکا؟ سالانه کاروچی ها؟ سالانه چند تا افته شکا؟ 80 تا با معامله میشه ها؟ خب هیچ جای چی بدهی؟ نگم چی موندن دوشه 4 تا الکتروبایک коробка автомат یا کانسانر دارم لوک همه چی دوشه کانسانرش کار میکنه را همش 100 فوزه نمروش همی های نمرو های برا همی های نمرو 4 تا 5 25 631 مرامت زنگ بزنید قطعش معامله کنید بیاد ماشین چای زوره Астраҷи караван солош 2003 объеми моторош 1.8 қабрға. Бензини холӣ он? Бензини холӣ абарда светш блур 4 та балони Hankook заги. Хадавоя нав карда, яъне 100 сомонда хадавои карда гака. Тамошо мекунем. Мегам мехариш уже кор намебуред мошин қати. این سالن ای مغازین من میان یک چی خلاکش میخرن بزنه تمام او دیزل تو نفت نواکه خب ده تیلکترا این سالنش خب مانگیتافون کاروکاش میخانیک پرابگی چند خبر؟ 176,000 гаштага ҳамаги бародаро. Барои мошин раман меби фақат барои коре. Мотор бӯйч хеле.
اینا موتورش چند پولش میگن؟ نه کدام یکه میکنم اصلا خیر نیست 76,000 که معامله داره اخته؟ معامله داره این ماشین شده گشته ماشین لنز تیریون داره خب 76,000 میگه نمره کرا میمونم زنگ میزنیم برای شما بیشتر معلوم 918 17 11 10 خب لکس برادر 2002 سال объемش 3 яка 3 объемش خب 31 سال тонировка дора солона дора мақсад як тамошо мекунем خب ина салониш خب сасани зурай тоза и наклейкои вайни задагия мақсад ягон краскаш тоза نداره عقبش چخلاش نو الکتروپاکت خب 4 الکتروپاکت коробка автомат خب монитор люк дора сасяни зур чанд тафте сира кафти 60,000 американ каша ин ҳамин номро номро 94 47 44 40 мана занг бизан накада қатиш муомила кунам Некси бародаро 90 чанд гуфти яка 94 1.6 простой хоб як тамошо мекунем тонировкаш чанд қайд яка солона я хоб 4 диска тонировкаш солона салонш тоза краскаш ҳам соза ягон ҷош кандагӣ чӣ надора хоб 4 та электропакет коробка механик монитор задни камера хоб салонаш соз чанд тафтес шака 108 бо мамеша номро чанд ака 97 89 49 94 мараман занг занакада атиш муомила Opel Sedan бародаро 96 сол объемш 1.6 простой хоб моторш сар мекунем на чашкош ягон ҷош варидагӣ кафидагӣ надора барид парид нест састани зура балонош ҳам соза краскаш нав ман салонш ҳам мегирам обшивкош ҳам чихол да электропакет салонаш тоза састани зур бадай газ бензин ҳуҷҷат доран ака хоб дарои пеш электропакет парогош чихол кадагиай коробка механик кондиционер дора 348,000 пробег састани зур газ бензин чанд тафтес шакайра чанд тафтес ша чилта бо муомила мешава охе ягон чи хоб номро чанд ака 935 2304 36 мараван занг занакада қатиш муомила кунен бо арзон мекунем Некси бародаро 94 сол хоб объемш 1.8 зефира задагиай 4 диска краскаш соз састани зур ин номрош хати ая хоб касе машина мехара номрош падаркав дай обшивкош соз чихолои нав салонш нормально 4 диска престиж дора дополнительный буфер задний камера
اینا استرایج داشته. خب پاتالوگ شامسوزه. سستنش زور. الکترا پاکت، کاروبکا مکانیک، مانیتور. خب کالونکا ما چی داره؟ چند تا هفته سکیره؟ 25 تا به مومیلا میشوه. فقط سون وارنت یالیش هسته؟ فقط سون. نورو چند دکه؟ 901 20 45 11. مارامات زنگ بزن نکده قطش مومیلا کنین. سسه نکسی زوری بده. مرسدس سچکا برادران 99 سال ابیومش 24. خب یک تماشا میکنیم این موتورش. زستنش زور. شامپانسکی سویت. خب الگان. این نمروش خطی آیا؟ نمروش خط. نمروش هم واضحه. خب اخی باش الکترا پاکت. سالونش خوزه. سستنی زور. خب پیش هم میبینیم کاروبکا اتومات. خب کانسانر. چند تا گفتش یکایره؟ 100 تا. خب نمرو چنده؟ نمرو تابگاکا 907 500 160. مرامت زنگ زنه کده خطیش مومنک.